भगवानचा तू ना राजू म्हणत तेरे मेरे किती का काय काय देखील अरे गा ना अरे गा ना भगवानचा तुझं इकडं टिका काय नाही काय देखील साहस करेनि अरे आराम जदि मनालिसा
जगन है जार जब कथा हाँ जार जब कथा बुझे तो ना जग वही ना दिले अबे आराम कभी मोनालिसा तो मोरे लोकांदे लो वाला लोकांदे काहे के लोकांदे पे तो मुठारे की मत लागुची तू गटे नष्टी तेज गटे महिला पृष्ठा मोर कपड़े देखे रोगासी गटे जगो उठे मोर बसिचु मत लागुची तो माने दिबे तू गटे जारज हाँ तू गटे जारज अबे आराम कभी मोनालिसा बार मान धरना करके नहले आराम जागिलो जीवो नाको बड़ी आनिबे हलो बड़ी आनिबे हलो हां तू जदे सतरे पुरुषत्व कोई पाइबो तू तो निज ठिकाना कोई पाइबो तो बापा मार परिचय तो ठीक करছো বাপা हे गटे जारज जन्म नरकरे ସେଥିପାଇଁ ଆର ଖାନ ବି ନରକରେ ଠେଲି ଯାଉଛି ହଁ ବାପା ନରକରେ ଠେଲି ଯାଉଛି अबे आराम कभी मोनालिसा बारंबार मान धरना करछी धरना करछी ହଁ ହଁ हे ମୋନାଲିସାର କେତେ ବିଗତ ମୟ ଲାଗିତା ଜଗା ହର ଜଗା ଦାଦା ନାରୀ ଜନନୀ ଜୟପତେ ନାରୀର ତିନୋଟି ରୂପ ହଉ ସତର ରୂପ ହେଲା କାଲି ରୂପ ନାରୀ ସାମାନ୍ୟ ଓ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ସେଦିନ ସତ ପାଇବାରେ ରାବଣ ନାମଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହଁ ହଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନାରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଶକ୍ତିମୟ ହଁ ଶକ୍ତିମୟ अरे मां ଏଇ ଘଟ ଆଗରେ ଭାଗବତ ପଢି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ମା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତମେ ଠିକ କରିଛ ବାପା ହେ ଗଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ହେ ଗଟେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ପତର ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଖାନ ଅଛି ନା ବୁଝକୁ ହୃଦୟ ଅଛି ହେଲେ ବାପା ଏହା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ତା ମାର ହଁ ହଁ ତା ମାର अबे
ଶୟନ ସପନେ ମୋତେ ତାରି ଛବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ
peso. Dua ribu tiga kontinu. Ratu ribu. Batu sama. Cekik. Jaga. Jaga. Ambil itu. Senjaga kau. Cari. Jangan teri lagi. ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗା ଯାଇଥିବ ଆମେ ଆମ ତାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କହିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ से जो तो ये तो मोटा होता है ऊपर बाजू तो भाई कुछ टीवी पे जी चावल रे भात का उठू संध्या रे बेतन से का उठू सामान्य जोत को ऊपर बाजू को ही भाई भाई माले मोर सास लाने कहीं कि ना से मातो पतन को झियो गोटे साधारण झियो नुहे से गोटे बिजुली कन्या हाँ माले से गोटे बिजुली कन्या तू सही आज्ञा मैं भावुची এই সড়ক ভূত লাগবে হ্যাঁ ভূত নাই নাই রাখো ये सड़क भूत लागिले ये सड़क डाले लागिଛୁ डाले और से डाले कहला मादो बुआ मादो जो मोनालिसा हां নাই माले पारिबेनी कहीं ना स्त्री होची सर्वगुणरे परिपूर्ण मने पका तीन सीता देवी को पाई बोले लंका राजा रावण चाली पड़ी कंस ही जाइतिला आ ता सुनार लंका चाली पड़ी कंस ही जाइतिला ओ माले चाली पड़ी कंस ही जाइतिला ओई रे ओ पोतारू देना पड़ुची से हम मालिक कमाऊ तू करिबनी नाम करिबनी तोरे मते सबुदिन मद मांस देई भूल काम करे पाई बाध्य करथिले ना तुम काम करिबिनी और केबे मद मांस पाइबिनी अब नु गोटे भल मनुष्य पाई सब पठे सारिछि हमको टोका देले ओ लोक देइनी हे सोरा गोटे काले रे पाइतु हे बुझु चले रे सहितु तो कोटी खाइनु कोटी रहिबु मु तो देखिबी नै मु तो देखिबी तू केमिति बोलबनी सहिबु मु तो देखिबी अतसा मायनुच तेरे बतसा लक्ष्मण निसा मोरे कोई मोर पैसा जके जाका जाका अबे आराम जाका मो सही आराम जाकी को चारी दिन ए गोटे
ମୋତେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ହଁ ଯିବେ, କୋଉ ଦୂରକୁ ଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗି ରହିବି। ଜଗା ଆସିଲେ ମୋ ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିଦେବି। ଜଗା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ରଖିବ। अरे साहब तमे एका एका कौन करुछ? अरे काको पे करछ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ମୋତେ କଥା ପୁଣି କଣ ନାହିଁ ସାର୍? ମୋତେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ହଁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ଜଗା ମୋ ମନ କଥା କହିବି ବୋଲେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋର କଥା ମାନେ? ଆରେ ସାର୍ କୋଉ ମନ କଥା? ଆରେ କହିଲେ କହୁନ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି।